क्लिनिक को सफा सुतरा करिया पड़ो बहुत अलिया हो गलानी। नमस्कार डॉक्टर बाबू। हाँ नमस्कार। कौन है आपनकर? केमिति कही बुझी पारे डॉक्टर बाबू। खोलिक कह कौन है आपनकर? अच्छा 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 अरे ये कौन कर आप तो कहले खोलिकी कहू खोलिकी बेले मन खोलिकी कहतु ड्रेस खोलिकी नुह आपनकर कौन है मन खोलिकी कहतु। अच्छा अच्छा ठीक है डाक्तर बाबू जब भी मो मन कथा खोलिकी कहवाक जाऊँगी ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ये आपण एबे कौन कले बे कौन है आपनकर? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁଛି କି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? आपण कहबाकू चेष्टा करंतु। ପୂର୍ବ ସମୟ ଯେବେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ତ देखंतु मिस्टर बंका सीधा आपनकर लास्ट नाटा कौन? ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍କା ନାଁଟା ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଥିଲା ବଙ୍କା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ଥିଲା ସୀତା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନାମଟା देखंतु बंका बाबू मते बुझिबा को बहुत कष्ट होची तो प्लीज आपण बुझे टिके कहंतु। ଏଇ କଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ସେଇ ମତେ ଯାଇ ଚାଲି अच्छा ताले ए प्रॉब्लम ନା ଆଉ ମାସ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ପୁଅ। अरे ये तो बहुत बड़ खुशी। କଣ ଖୁସି ଯାଉ ଆଜି କେମିତି ଖୁସି ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ହେଇଥିଲା ଗୋଲ ଗୋଲିଆଟେ ହେଇଥିଲା ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲା ଘୁଷୁରୀ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଛୋଟିଆଟେ ତାକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଧରି ଖେଳୁଥିଲି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ମୁଟା ସେତିକି ବେଳେ ठीक अच्छी आपण को प्रकृत में आंक भाषा कहवाक पड़ो ना आंके जानवे। ठीक अच्छे अच्छा देखंतु बंका बाबू आपन को मो औषध लिखि दूची आपण ठीक टाइम रे नहीं जीवे ए पानी औषधटा खाई सारी की नाली औषधटा शोइबा पूर्व नहीं आ धला औषधटा କଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମତେ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି?